गोय सरकारान डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स ट्रस्ट नावेली हांच्या जोड पालवान नामनेचे गोयचे बुद्धिजीवी आणि समाज सुधारक डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांची जयंती नावेलींत मनयली। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हजेरेन हो यादिस्तीक सुवाळो जालो आणि ताणे सर्गेस्त फुडाऱ्याक आदरांजली ओपली आणि समाज आणि देशा खातीर ताणे दिल्ल्या योगदानाचेर उजवाड घातलो। या बरे नावेच्या गावात आनीकूय पण आयला जावं पण ताच्या जिविताचो इतलो प्रभाव जाल्लो आसा 200 वर्सां जातली तरी आसतना आमी ताचो उल्हास करीत आसा। कित्याक असो ते जियेले, they live the values that they practice. I urge each one of you gathered here with deep sense of passion and unction that we emulate such person in building a better India. If you read today's newspaper of this days, we will understand what type of things are happening in Goa. I need not say about it. And what we need to do, taking inspiration from such personalities. The open air post-liberation museum, Gururapa. It starts from the liberation, opinion poll, movement of Kogi, movement of statehood, and finally statehood of Goa. Yes, now character. I had money, but I don't have money. I'm a pauper now. Because my money was impossible to always and back. Please ask this contractor to help us prepare the field so that we can bring around 14 small monuments. Now you will ask me why these monuments? History has to be recorded. History has to be preserved, protected and handed over to the posterity. प्रोसिजर चालू असलो त्या वेळार पोर्तुगीजाच्या पार्लमेंटान ताणे प्रवेश केलो आणि गोयचे वॉइसेस आसा ते भिनासतना आमचे प्रश्न आसात। आमकां लिबर्टी जाय, आमकां इंडिपेंडन्स जाय, आमकां फ्रीडम जाय, आमकां स्लेवरी नाका। वो आमचो आवाज आसा तो पोर्तुगीजाच्या त्या पार्लमेंटान भितर काडलो। एक व्हडलो विचारवंत, a great intellectual, he was called as a prince of intellectuals. आणि ह्या मनशान जायती बुकां बरयली, जायते बरोवप केले। आमचे भारताचे संविधान आसा ते कशें आसचे त्या वेळाचेर ताणें प्रेडिक्ट केले। आमकां फ्रीडम जाय हो मुवमेंट ताणें थिंगासून कॉमेस केलो आणि हो पूत जावन आसलो आमचो नावेलीचो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक।